नमस्कार. आम्ही आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या भायल्यान. लास्ट 2 days 2-3 days येवपाक मेळुना म्हाका because I was first only having this cold and fever and I ended up having a small accident and fracturing my toe. So today I was little better though I've got a fracture, but I had to come because last night I spoke to Edberg's fiance at around 11:30 ताजी खबर घेवपा खातीर. आणि that time she told me that Edberg's state is the same. Now the issue is like I came at around 12 o'clock. I had to wait to meet the doctors. We went. I happened to see Edgar today. Edberg. I गेले भितर. I saw him. He's in the same condition. He's still on the ventilator. Windpipe घातलेली आसा oxygen through. So natural येना तेका because oxygen levels are not proper. So they have still kept him on the ventilator by giving him support with the windpipe. ते घालून ते pipe घालून. Second म्हणटा ते last 3-4 days seizures येत आसा तेका convulsions sir. So now he's kept on medication. When I spoke to Dr. Smita from ICU and Dr. Pritaman म्हाका सांगले की he's still there. Pratima kept like that only. He's not responding because GCS म्हणतात पळय GCS ताजे तो रिस्पॉन्ड करना जाय. GCS something that a person responds to anything like to pain or to any sort of a thing. like respond करपाचें आसता पळय. म्हाका मार लागलो, म्हाका इंजेक्शन मारलें दुखता, उलयलें तें कळटा. सो ते ताजे इट्स नॉट फायन खंय. दुसरें म्हणटा ते कंटिन्यूअस सिजर्स जाताले म्हूण ते मेडिकेशनाचेर आशिल्लो. आनी थर्ड म्हणटा ते आतां खंय दुसरे कॉन्टिन्यू न्यूरो सर्जनाक करून तेणी मेडिकेशन लायन चेंज केल्ली आसा. I think it's been 23 days now. It's not a small time. Previous this like 23 days आमचो भाव Edberg Pereira was assaulted in Margao police custody. He is in the ICU in a critical state on the ventilation, and we had appealed to the CM Pramod Sawant that जाता जाल्यार ताका एअरलिफ्ट करून बॉम्बे वचचें कितें आसा तें करचें म्हणून. बट आतां म्हाका दिसता इट्स बीन 23 days टायम आनी इट्स गॉन टू फार. सो आय थिंक नाव एटलिस्ट CM Pramod Sawant, you have not even had the courtesy to come and meet him or see him. Not only because of anything, तो हांव सांगता तसो एक गोंयचो पूत आमचो, सन ऑफ द सॉयल. आनी ताका आयज ताचो हल्लो जाला आनी कित्याक लागून न्ही तुजेच डिपार्टमेंट तेंय म्हणटा तें पुलीस खातें ताका व्हरून ते चेनीन बांदलो. चेनीन पांयांक बांदून ताका मारलो पळय. आयज ताका लागून ते फारीक कोण ताका. ही इज सफरींग, हीज पेरंट्स आर सफरींग, एवरीबडी, द फूल फॅमिली इज डिस्टर्ब एंड फॉर नो फॉल्ट ही इज सफरींग देर एंड ही इज फॉलोन देर लायक अ कॅबेज. सो हांव इतलेंच मागता सीएमान मातशें इंट्रस्ट घेवचें. विश्वजीत राणे तुकाय सांगता तूं होम आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा, मातशें येयात, मातशें पळयात. जाता जाल्यार आतां व्हरपाक जायना ताका. इट्स टू लेट टू टेक हिम टू बॉम्बे or anywhere to shift him, but at least you all can get the good of neurosurgeons. I'm not saying Ponraj is not a good neurosurgeon. He's trying his best, because when we asked Ponraj yesterday, the fiance also told me, auntie also told me now, Lucia, that Ponraj doctor neurosurgeon is doing his best, but only thing is he's telling that he is critical and only what we can do is prayers. Of course prayers are required, prayers are needed, but at the same time I think he has to revive and come back. We need him. For no fault he should not be suffering like this. He should not be suffering. He is suffering for the last 23 days and it hurts me. आणि हांव म्हणटा सगळ्यांनी लोकांनी सांगता प्लीज कंटिन्यू प्रेइंग फॉर हिम, बिकॉज आय कुड नॉट बेर टू सी हिम लायक दॅट टुडे. म्हाका जायना तें पळोवपाक सारकोच फॉलन लायक दॅट. आनी आतां म्हाका सांगला ते भशेन दे ट्राय टू रिमूव सेडिटेशन जें आसा तें काडपाक सोदतात. ते टू सी आय होप एंड प्रे that some miracle takes and but Edberg comes back, his senses comes back and revives. But one thing I can see, it's not a joke. ताका असलो मार घातला पळय. हांवें आयज पळयला आनी तिचे हांव गेल्ले भितर हांवें पळयलां हांगा त्या माराचो हांगा आसा ताका घाव 37 स्टिचीस स्टेपल केल्ले. बट आय सॉ विथ माय ओन आयज नाव फ्रॉम हियर टू हियर असो कातरलेले आसा ते आनी 55 स्टिचीस घातिल्ले आसा. म्हणल्यार कितें कित्याक ब्रेनाची सर्जरी केल्या ती कितली मेजर सर्जरी केल्ली आसा ती, बिकॉज हीज ब्रेन वॉज ब्लिडिंग. सो आय एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड, आय एम प्रेइंग टू देवा कडेन मागता जिजस ताका मातशें हें कर, पोर योर स्पिरीट ऑन हीम एंड तितलें जाता तितले बेगीन तो बरो जावन दी म्हणून आय ओनली वॉन्ट हिम टू कम बॅक टू सेन्सीस. थँक्यू. हांव आतां देखून उलयलें तेन्ना
हेडबगाक मेळपाचे पयलीं आयसीयूत वचपाचे पयलीं हांव तुमच्या माशना कडेन उलयलें लुसिया कडेन आनी लुसियाक विचारलें कितें गव्हर्मेंटा थ्रू तुमकां कितें आयल्या कोणाची मेसेज आयल्या शी सेड नो आय सेड CM ते म्हणल्यार आजून CMान एक जाप देखून कोरोना CM येवना देखून सी द फॅमिली ऑल्सो एक्सपेक्ट्स नो आनी दीस इज अ फॉल्ट ऑफ द होम डिपार्टमेंट ओनली नो ताजी पर्सनल मिस्टेक न्ही न्ही ताका मारला न्ही ताका लागून न्ही हांव मागता बाबा विश्वजीत राणे तशेंच आमचे CMा कडेन मातशें आनी दुसरें हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां कित्याक आमी एक अपील धाडिल्ली वीथ एडबर्ग्स मदर्स नेम वायलेट फर्नांडीस आनी तिजो नंबर हांव बँक अकाउंट घालून जे लोक जावं गोंयचेच न्ही भायले देखून सबंद भारताचेच न्ही यू नो अरावंड द ग्लोब यू नो हू आर ट्रायंग टू गीव फूल नापाकली ते हेल्प करपा तांकां हांव चड मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांव सांगूं सोदतां जो तिकम हू हॅड सेड immediately after he had suspended that PSI निलेशाक जे हे केल्लें पळय ताणें सस्पेंड केल्लें ताका आय फेल टू नो वाय अजून दॅट मिंगेल वाज अजय जांगली एंड अदर्स 3 वाय दे आर बीन शिल्डेड बाय दीस टिकम अंडर हूज प्रेशर दे आर बीन शिल्डेड वाय दे आर नॉट सस्पेंडेड आनी हांव देवा कडेन मागता अशें कशें गॉड फॉरबीड तो बरो जावन येवनी बट म्हाज्या मनांतल्यान अशें दिसपा लागलां when a person is fallen with that like a cabbage there and suffering in the ICU critical condition, why these people are not terminated? Why the cops are not terminated? Why you all are trying to shield them? It's the fault. तांची मिस्टेक जाल्ली आसा सो हे करपाक जाय तांकां टर्मिनेट करून तांकां जागो दाखोवपाक जाय हेच कोण मिनिस्टराच्या तुमच्या घरात कोणाक जाल्ले आनी तुमची बायल आनी तुमची फॅमिली डिस्टर्ब जाल्ली आनी तुमचे भुरगे दोळ्या मुखार 37 year old youth who are supposed to fly it seems now until told 15th कॉल आयला की ताका 15th आनी आयज कितें 13 काय बरो पोरां वयता आसलो आनी ताचो संवसार सेट जाता आसलो आवय थंय पळय कशी पडिल्ली आसा बापूय थंय बेडीचेर पडिल्लो आसा जोले टेकन तांच्या तोंडांतलो घास काडिल्लो आसा हे बरें भोगपाक पावपाना तुमी ताका लागून हांव मागता CM आतां खंय तरी इंट्रस्ट घे विश्वजीत राणे इंट्रस्ट घे 123 आसा एडबग बाप मातशें येवन पळयात ताका इतले कठोर जायनाका डोंट बी सो हार्टलेस हॅव सम हार्ट मॅन इट इज disgusting if I having a fracture my foot is fractured I'm on fever if I can come here लंगडत येवपाक जाता ताची खबर घेवपाक तुमचे कडेन सगळी सुविधा आहा मरे तुमचे कडेन सगळे VIP आसा मरे यू ऑल VIP ट्रिटमेंट आसा यू ऑल ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग एंड यू ऑल आर नॉट पेइंग एनीथिंग दिस इज ऑल टॅक्स पेयर्स मनी पूट द बेस्ट नो हाडात न्ही बरें सर्जन करात न्ही ताका बरें तो थंय पडिल्लो आसा तो पळयात मरे 23 days क्रिटिकल जाल्लो आसा फक्त उलोवपाक इजी थोडे येतात उलयतात वतात कोण फॉलो अप करनात दिस इज वॉट इज हर्टिंग मी टुडे हांव मागता पांय पडटा पांय जोडटा हात जोडटा हेजे कडेन CMा कडेन आनी विश्वजीता कडेन विश्वजीत तूं पूण मातशें तूं हेल्थ डिपार्टमेंट तुज्या अंडर मातशें कॉल मार गिना कॉल मार पोंडराज बाबडो आमचो कोण तो हो आसा तो न्युरो सर्जन आसा ताकाय कॉल मार कितें आसा तें अपडेट घे नाल्यार खंयच्यान तरी बरें न्युरो सर्जन हाडा आनी कितें आसा ती ट्रिटमेंट करा वी वॉन्ट हिम वी कांट अफोर्ड टू लूज अ बॉय लायक दीस तुम्ही एका CMांक बा कितें मेळपाचें कितें आहा तुमचे कितें प्लॅन सगळे एक्टिविस्ट बा एकठांय जावन The family had told us, see, madam, किती फायदो जावपा आसा. just to request. I'm been giving call to CM for the last, I think, 10 days. Continuously, I'm being given call. And there are some people who come and make some irresponsible statements that सगळे बरे हा. It is wrong. मातशे हे कोण नाका, misguide कोण नाका. I'm telling you all, I'm there. I go, I come. Others go 123 बायलांक पण डॉक्टराक विचारना. हा? आणि ते तसली स्टेटमेंट केल्ले आमी बरे भाशेन आयिल्ल्यान सांगिल्लें ताका हे लिफ्ट करुया व्हरुया बॉम्बे पण आयले आनी म्हणपाक ना ते बरे आसा GMCच बरे डॉक्टर आसा आमी GMC डॉक्टर वायट केन्नाच म्हणून ना टील टुडे वी सेइंग दे आर डुइंग द बेस्ट बट वेन वी हॅड सेड मे बी ही वूड हॅव बीन नॉट इन दॅट स्टेट टुडे सो क्रिटिकल एवरी डे इज गेटिंग सीजर्स दे आर ट्राइंग टू गेट हिम आउट ऑन वेंटिलेटर ही इज नॉट नॅचरल ब्रिडिंग आर्टिफिशियल ब्रिडिंग ते पायप घालून खावप ना पिवप ना सेन्साप ना हांव CMाक सांगता CM डोंट टेक इट लायटली 23 days जाल्यात वी आर जस्ट क्वायट बिकॉज ऑफ द फॅमिली वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब कित्याक आमकां नाका कितें ट्रिटमेंटात कितें तरी हें जाल्लें ताजें बरे भाशेन जावली म्हणून हांव मागता CMा कडेन हो म्हजो आवाज जावं खंयचे चॅनल आसा पळय सगळे हुएवर इज कवरींग इवन द सोशल मिडिया ऑल हू आर कवरींग आय एम टेलिंग यू CM प्लीज हेजेर लक्ष घाल आणि विश्वजाती सांगता हेल्थ मिनिस्टर लक्ष घाल इवन आय एम रिक्वेस्टिंग हात जोडून मागता CM बाबा कडेन गोंयचो CMूच न्हू तूं आमचो एक वडील ते हेजेर लक्ष घालून इट इज बेटर लेट देन नेवर म्हणटा ते भाशेन सो इफ यू कॅन सेव वन सोल आय थिंक दॅट विल बी द बेस्ट एक लायफ इफ यू कॅन सेव वन लायफ डू युअर बेस्ट जस्ट लायक युअर सन
लास्ट म्हजे घर पयलीं सांगलां ते म्हजे घर करून ते पब्लिसिटी आनी ते वोट बँकाचे चिंतनाकात म्हज्या घरांत समज गोंयकार मनीसच ना रावपाक म्हज्या घरांतूच मनीस रावपाक ना जाल्यार तूं म्हजें घर घेवन तूं कितें करतलो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज ब्लेसिंग अंकलस ब्लेसिंग्स घे एक एग्जाम्पल सेट कर नाल्यार तुका न्ही बरेपण आसपाना सरकाराक सांगता हांव बरेपण आसपाना बरेपण घेयात ते ब्लेसिंग घेयात थँक्यू काय झालं तेजें? बेसिकली इतलेंच आता पहिले जायना जाले इट्स मोर दॅन 10 days 15 days वी हॅव बीन सेईंग इफ इट इज पॉसिबल अंडर द गायडन्स ऑफ द GMC doctors that they could think of either relocating him or getting some specialist. But as Pratima Bai has got the update, things are not very good. So now the best thing we can expect is, if not to shift, at least get some special neurosurgeon or somebody who is more knowledgeable, more expertise. Taka thori hadpacho and you see what it can be done. So that is all, nothing much more than that. Because this all, whatever request when needed as lay people, as a lay person, all the requests has been put in the past. Thank you. हेल्थ